डियर पिला माने आपण मानको स्वागत टीचिंग एप्टीट्यूड रो आगोटे प्रैक्टिस सेट को जिबा प्रथम प्रश्न इंटीग्रल एजुकेशन कांसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए श्री अरविंद ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन सी स्वामी दयानंद ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद तबे इंटीग्रल एजुकेशन माने पूर्णांग शिक्षा रो कांसेप्ट को किए माने स्थापित करथिले राइट आंसर हे जिवो श्री अरविंद माने रखंतु श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन तेबे अरविंदଙ୍କର पूर्णांग शिक्षार मुख्य उपादान सब कौन थिला शारीरिक शिक्षा प्राणिक शिक्षा मानसिक शिक्षा तापर आध्यात्मिक और मानसिक शिक्षा तो चारि प्रकार शिक्षा उपरे से गुरुत्वारोप करिसंती तेबे रहिला हमर श्री अरविंदଙ୍କର पूर्णांग शिक्षा तो वीडियो टू टी पॉज मारि दियंतु एवं देखि दियंतु कोन कोन रहिछि आ मध्य मध्य किछि प्रश्न आसी पारे जिबा हमर परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द philosophy of education, psychology of education, sociology of education ना politics of education यदि आम देखा ये philosophy of education तो philosophy of education हूँ शिक्षा दर्शन साइकोलोजी देखा मनोविज्ञान सोशियोलॉजी समाज शास्त्र सब हबनी तो राइट आंसर कौन है जो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन तो जहाँ भी पॉलिसी आम शिक्षार रही सेटा है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म kindergarten means option A children option B learning to be option C diversification of education option D education for all यदि kindergarten कहबा तार प्रकृत अर्थ कौन यह हेउची छोट पिला मानक पई जहा को हमें नर्सरी बोली कहिथन तो एटा हेजिबो चिल्ड्रंस तेनु नर्सरी को बुझाई थाए परवर्ती प्रश्न ए टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट फॉर ऑप्शन ए अल्टरनेट ऑप्शन बी मेकिंग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑप्शन डी मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव तेबे गोटे शिक्षक तार जो विषय पाठ पढ़ाउथिबे से विषय ऊपर तांकर गोटे भल नॉलेज रहिथबा आवश्यक काहेकि जदि ताकू फलप्रद भाबरे शिक्षार्थी मानकु से पाखरे पहुंचाई परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज इट इज नीड ऑफ द आवर it is adopted by famous institutions option C it makes teaching effective and efficient option D it attracts students towards teaching and learning activities educational technology is useful तेणु पाठ पढ़ारे टेक्नोलोजी आवश्यकता रही कौन पाई it makes teaching effective and efficient तेणु यह शिक्षण को आहुरी चिरस्थायी करि थाए परवर्ती प्रश्न ए टीचर शाल इनक्लूड सोशल एंड मोरल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स जदि गोटे पिला मनरे आमे गोटे नैतिक मूल्यबोध भर्ती करि परिबा ताको किपरि भाबरे करि परिबा डेलिवरिंग लेक्चर ऑन वैल्यूज शोइंग टीवी प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑब्जर्विंग रिलीजियस फेस्टिवल्स तो राइट आंसर कोन हे जिवो डेलिवरिंग लेक्चर्स ऑन वैल्यूज पाठ विषय सहित जेतेबेले आमे कोनोसी महान पुरुष मानकर कहानी सुनाई थाउ तांको जीवन दर्शन सुनाई थाउ पिला मानकु सेही भली मन मध्यरे उच्च आदर्श भरि देथन तेणु लेक्चर गोटे भल सेही भलिया नैतिक मूल्यबोधर लेक्चर हेबा मध्ये निहाती आवश्यक नेक्स्ट क्वेश्चन आज ए प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कॉलेजियस टू ऑप्शन ए पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड abroad option B participate in reference courses for enhancement of subject know option C doing community services for upliftment up to downward and all of the above जदि तुम्हें प्रिंसिपल होउछ तो तुम्हें तुमर अंडर रे काम करथिबा समस्त शिक्षक भाई भणी माननकु कौन गोटे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयारी करिया पे कौन करे समस्त क्षेत्र रे जोठी जे कोनोसी भी काम हो सब क्षेत्र रे आमे गोटे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर गढिबा आवश्यक तो राइट आंसर कौन हे जिवो ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन questioning skill in teaching is most useful in option A ensuring students active participation in learning take more remunerative works in the school or college option C join contractual assignment other than teaching option D writing books जो पाठ पढ़ाइबा समय जदि आमे मझिरे मझिरे प्रश्न पचारिबा तो पिला मानकर विचलित मन कोन हे जो पाठ प्रति पळे आसीबो तो राइट आंसर कोन हे जो एन्सुरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन तो एटा एक मिस्टेक हे जाई एडिटिंग रे तो राइट आंसर कोन हेजबो तो मझिरे मझिरे पाठ पढ़ाइबा समय रे प्रश्न पचारिबार दक्षता मध्ये निहाती रहबा आवश्यक काहे कि ना पिला मानकु एक्टिव करिबा पई पार्टिसिपेशन करिया पई सुजोग देबा पई जेबा परवर्ती प्रश्न बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज ऑप्शन ए मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स ऑप्शन बी मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ऑप्शन सी मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग ना ऑल ऑफ द एबव
ତ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତ ପାଠ ପଢ଼ାଟାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, immediate outcome of teaching is option A changes in the behavior of students is desirable direction, option B development of total personality of students, option C building characters of the students, option D getting selected for a suitable job। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଆଉଟକମ୍ କଣ ବାହାରିବ? ତାର ବିହେଭିୟରରେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, effective teaching includes option A teacher is active but students may or may not be active, option B teacher may be active or inactive but students are active, option C teacher is active and students are active, option D all of the above situations। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟର ଟୁ ଟିଚିଂ ଇଜ ଦ ଟିଚର ଡଜ୍, option A identification of objectives, option B preparation of teaching lesson plan, option C know the interest of students, option D all of the above। ପ୍ରାଇମର ଅଫ ଟିଚିଂ ହଉଛି କଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଧାରଣା ଆସିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ? ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ ଟିଚର ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ, ऑप्शन ए लीडर, ऑप्शन बी प्लानर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी मोटिवेटर। तो ये राइट आंसर कौन है? मेन रोल ऑफ ए टीचर जदि फैसिलिटेटर आंसर ऑप्शन ए था फैसिलिटेटर होता, जेहेतु नाही तो लीडर, गोटे टीचर गोटे लीडर हिसाब से समस्त प्रोग्राम को अरेंजमेंट कर पारिबो, प्लानर हो, मैनेजर हो, मोटिवेटर हो, किंतु राइट आंसर है रोल टा कौन है आवश्यक? लीडर रो रोल है आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ ए प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए पॉलिसी टू प्लीज इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ पीपल, ऑप्शन सी मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑप्शन डी लॉयलिटी टू द सुपेरियर्स। सक्सेस ऑफ ए प्रोफेशन डिपेंड्स, आमे गोटे वृत्ति रे सेतबेले आमे सक्सेसफुल हेइ जिबा जेतबेले आमे मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ आम कार्यटा सेति भलो गुणात्मक कार्य हेबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ maintaining discipline in the class, teachers honesty, option C teachers making students learn and understand, option D teachers liking for the job of teaching। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, ବୃହତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବୁଝି ପାରିବେ, students learn and understand। next question, the most important skill of teaching is, option A making students understand and what the teacher says, option B covering the course prescribed in his subject, option C keeping students relaxed while teaching, option D taking classes regularly। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା କଣ ହେଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ବା ଟିଚରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାହା ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ବି से बुझीपारिबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न, one can be a good teacher if he or she, option A has genuine interest in teaching, option B knows how to control students, option C know his and her subject, option D has good expression। जदि गोटे भल टीचर सेतबेले हेई परिबो जेतबेले से तार सब्जेक्ट जो विषय माने पाठ पढ़ाया पई जाउथबे ता ऊपर तांकर फुली नॉलेज बा मास्टर थिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स who are enthusiastic in the classroom teaching, option A often lack proficiency in the subject which stays hidden under their enthusiasm, option B simply dramatize to hold the students attention, option C involve their students in the teaching learning process, option D all of the above। प्रश्न पचारिछि जदि जने टीचर पिलामानकु उत्साह दिगरे नेबाको चाहुथिबे बा शिक्षण कार्यक्रमटी उत्साहपूर्ण किपरि भाबरे होई परिबो। राइट आंसर कोन हेइ जिवो? जदि शिक्षक जनक निजर समस्त छात्र छात्री मानकु शिक्षण दिगरे कौन करि पारुथिबे बा लर्निंग दिगरे ताको प्रोसेस करै पारुथिबे, इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तेणु से ताको अंश ग्रहण करै पारुथिबे। राइट आंसर हेइ जिवो ऑप्शन सी। तेबे जिबा परवर्ती प्रश्न, there will be better communication in a lecture if a teacher, option A reads from prepared notes, option B prepares the notes well in advance and use them as a guide, option C talks extempore, option D talks extempore drawing examples from other disciplines। ତ
तो एठी पचारिछि गोटे बेटर कम्युनिकेशन केमती गोटे पिला और शिक्षक भितर हेई परिबो। आमे गोटे विषय पाठ पढुचे ता सहित गोटे संपर्कित आमे गोटे कहानी कहिदेले ताको साहित्य विषय ऐड करि परिबा, ता देहरे गणित को ऐड करि परिबा, जीवन शैली को ऐड करि परिबा। तो गोटे अप्रस्तुत भाबरे आमे जदि सेई समय रे बिना प्रिपेयर हेकि आमे आसी नथिबा किंतु आम पाखरे सेतिकी नॉलेज थिबा आमे ताको कहि पारुथबा। तो एक्सटेम्पोरारी मीनिंग होउची अप्रस्तुत भाबरे आमे किछि गोटे एग्जांपल दे पिलार ज्ञानटी को वास्तव ज्ञान सहित जोड़ी परिबा। तो राइट आंसर एठी कोन हेजिबो टॉक्स एक्सटेम्पोरारी ड्राइंग एग्जांपल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। जिबा परवर्ती प्रश्न as a teacher what will you do if student do not attend your class। तुमे गोटे शिक्षक हिसाब रे कोन करिवो जदि तुमरो पिला माने विद्यालय रे उपस्थित हेउ नाहंती रेगुलरली। ऑप्शन ए blame students for their absence for the class। ऑप्शन बी ponder over the present attitude of students in a calm manner। ऑप्शन सी think about using some interesting techniques of teaching। ऑप्शन डी try to understand the reasons and try to eliminate them। तो आमे ब्लेम करि परिबा नाही, पॉन्डर ओवर द प्रेजेंट एटीट्यूड आमे गभीर चिंता रे बसी जीवन जे पिलाटी काहे के आसुनी, चिंता कले तो समस्या समाधान हबनी। थिंक अबाउट यूजिंग सम इंटरेस्टिंग टेक्निक, कौशल पके कि मते पाठ पढेले हबन। तो प्रथमे हम जानिबा दरकार, चेष्टा करिबा दरकार ता पछर कारण कोन, से काहे कि विद्यालय को आसुनी एवं ताको दूरीकरण करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग मीन्स। गोटे वृत्तिगत नीति कौन हबा दरकार गोटे शिक्षण व्यवस्था रे। ऑप्शन ए फॉलोइंग स्कूल रूल्स। ऑप्शन बी शोइंग ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ऑप्शन सी बीइंग स्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इग्नोरिंग स्टूडेंट। तो नेगेटिव आंसर भीतर पळेबो बीइंग स्ट्रिक्ट तो हबनी, इग्नोरिंग हबनी, स्कूल रूल मानिबा। किंतु सबठारु भलो कोटा लागुछि शोइंग ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। आमे सब बेले सत्य रे रहिबा आवश्यक एवं दया आचरण करिबा। परवर्ती प्रश्न, द मेन फोकस ऑफ लर्नर सेंटर टीचिंग इज। गोटे मूल लक्ष्य कोन शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण रे। ऑप्शन ए टीचर्स नॉलेज। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। ऑप्शन सी सिलेबस कंप्लीशन। ऑप्शन डी होमवर्क चेकिंग। तो गोटे शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण रे मेन फोकस कौन रहिबो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, अर्थात पिला माने किपरि सठिक भाव में समस्त अंशग्रहण करि परिबे। परवर्ती प्रश्न, टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन। ऑप्शन ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ऑप्शन बी टीचर फिनिशेस लेसन फास्ट। ऑप्शन सी स्टूडेंट स्टे साइलेंट। ऑप्शन डी टीचर यूजेस बिग वर्ड्स। तेणु गोटे सक्सेसफुल शिक्षण सेतबळे हेई परिबो जेतबळे गोटे छात्रटी प्रत्येक छात्र विषयटी को पुंखानुपुंख भाव में बुझी पारुथिबे, से जो स्तर रे भी हेई थाउ ना काहेकि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच क्वालिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर। केउ गुणटी बहुत दरकार होइथाय गोटे शिक्षक हेबा पई। ऑप्शन ए पेशेंस। ऑप्शन बी एंगर। ऑप्शन सी स्ट्रिक्टनेस। ऑप्शन डी लेजीनेस, अलसुआ ना बहुत स्ट्रिक्ट ना बहुत रागी ना बहुत धैर्यवान हेबा आवश्यक। तेणु राइट आंसर एठी कोन हेजिबो धैर्यवान। काहेकि ना धैर्य नथिले आमे बारंबार गोटे जिनिस को बुझेबार धैर्य तो निहाती रहिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इन टीचिंग हेल्प्स टू। ऑप्शन ए जज टीचर सैलरी, मेजर लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन सी इंक्रीज होमवर्क। ऑप्शन डी रिड्यूस टीचिंग आवर्स। तेणु मूल्यांकन प्रक्रियाटा केउथिरे सहाय्य करिथाए, टीचर का सैलरी बढ़िबारे ना होमवर्क वृद्धि करिबारे ना टीचिंग समय बढ़ाइबारे। तो राइट आंसर जो मेजर लर्निंग आउटकम, केते हमरो फलप्रद हेई पारुछि शिक्षणटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड टीचर ऑलवेज। ऑप्शन ए इग्नोर्स वीक स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी एनकरेज ऑल लर्नर्स। ऑप्शन सी फोकसेस ओनली ऑन टॉपर्स। ऑप्शन डी अवॉइड क्वेश्चंस। तेणु जो गुडी को नेगेटिव सेंटेंस गुडा रहिला जेपरि इग्नोर करिबा, ओनली जोठी लागिथिबो, कोठी अवॉइड लागिथिबो, तो सेगुडा हबन। तो राइट आंसर कोन हेजिबो एनकरेज ऑल लर्नर्स। से समस्त छात्रन को, से दुर्बल छात्र हो जे सबल छात्र हो, समस्त को से एनकरेज करिवे, उत्साह देबे आगो को बढ़िबा पई। परवर्ती प्रश्न, मोटिवेशन इन टीचिंग मीन्स। ऑप्शन ए फोर्सिंग स्टूडेंट टू स्टडी, इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू लर्न। ऑप्शन सी गिविंग मार्क्स। ऑप्शन डी पनिशिंग स्टूडेंट्स। तो हम फोर्स करबानी जोटा कि मोटिवेशन रे फोर्स हबनी, तापरे मार्क दबाटा मोटिवेशन नुहे, दंड दबा मोटिवेशन नुहे। मोटिवेशन जोटा जोटा पिला माने स्वतःस्फूर्त भाव में शिक्षण पाई आग्रह प्रदान करिवे। परवर्ती प्रश्न, व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर एक्टिव लर्निंग। ऑप्शन ए लेक्चर। ऑप्शन बी डिस्कशन। ऑप्शन सी रीडिंग। ऑप्शन डी मेमोराइजेशन।
କୋଉ ମେଥଡଟି ଆମେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଡିସ୍କସନ ସମୟରେ ଗୋଲ ହେଇ ବସିଯିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ ନେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମନର ଭାବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ହଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ କଥାଟିକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡିସ୍କସନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ମେନ୍ ରୋଲ ଅଫ ଏ ଟିଚର ଇଜ ଟୁ ଅପସନ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ୍, ଅପସନ ବି ଗାଇଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଅପସନ ସି ମେଣ୍ଟେନ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଅପସନ ଡି ଗିଭ ହୋମୱାର୍କ। ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ରୋଲ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା, ନା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା, ନା ଡିସିପ୍ଲିନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ନା ହୋମୱାର୍କ ଦେବା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗାଇଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଗାଇଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ ଡେଭଲପ ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ପାଠପଢା ମେଥଡଟାକୁ ଆମେ ନବା, ତେବେ ତାହା କଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାର? କଗ୍ନିଟିଭ ଓନ୍ଲି, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି? ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉଠି ଓନ୍ଲି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ତାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ହଉ ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ କଣ? ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ ଇୟର ୱାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାମସା ଲଞ୍ଚ? ଅପସନ ଏ 2010, ଅପସନ ବି 2009, ଅପସନ ସି 2000, ଅପସନ ଡି 2006। ରାମସା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ରାମସା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2009 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2009 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which one of the following is an indicative of the quality of teaching? ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣକୁ। ପିରିୟଡ ଅଫ ମେଣ୍ଟେନିଂ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଆନ୍ସର ରିପ୍ଲାଏଡ ବାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଥିବା ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ସ୍ତରରେ, ତେବେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଯଦି ଜାଣିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ବା କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚିଂ ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ? ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ହେଇପାରେ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଟୁ ଡେଡିକେଟ ଗୁଡ ନୋଟ୍ସ, ଅପସନ ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ କଣ? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ? ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅପସନ ବି କନସାଇଜ ଆଉଟକମ୍ସ, ଅପସନ ସି ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ଡି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ? ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଇକି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପଢେଇଛେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛେ, ସେଇଟାର ଯଦି ଫଳାଫଳଟା ରେଜଲ୍ଟଟା ଯଦି ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉଟକମଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ heuristic is? ଅପସନ ଏ ରୁଲ ଅଫ ଥମ୍ବ, ଅପସନ ବି ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଅପସନ ସି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଅପସନ ଡି ଆନ୍ ଏରର। heuristic ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଣ ଅଟେ? ରୁଲ ଅଫ ଥମ୍ବ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଚରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରଣନୀତି, ନା ଗୋଟେ ଭୁଲ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରୁଲ ଅଫ ଥମ୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, who suggested the word learning disabled? ଅପସନ ଏ କ୍ରିକ୍, ଅପସନ ବି ଫୋରବେସ, ଅପସନ ସି କାବେଲ, ଅପସନ ଡି ଥର୍ନାସ। ତେଣୁ କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବଲ୍ଡ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବଲ୍ଡ କଣ? ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଆଉ ଡି ଭିତରେ ଫରକଟା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଲେଖେ, ତ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କ୍ରିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ? ଅପସନ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର, ଅପସନ ବି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଅପସନ ସି ରିଲେଟିଭଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର, ଅପସନ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ କଣ? ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର, ଆମର କ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ପଜିଟିଭରେ ଅଛି, ତ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ଅଛି ମାନେ ସବୁତକ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
The main aim of education is to develop a person's option A knowledge, option B ହେଲା body, option C personality, option D intelligence। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ନା ଶରୀର ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା? ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପର୍ସନାଲ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଜଣା ପଡିଯାଏ ନଲେଜ, ତାର ବଡି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ତାର ପର୍ସନାଲିଟିରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which school raised the slogan things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words? Option A pragmatist, option B realistic, option C idealist, option D existentialist। ତେଣୁ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ପଚାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଛି ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ କଥା କହୁଛେ, କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖେଇବା, ସାମ୍ନା କରିବା। କହିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଇନ୍ ଲାଇଫ ରାଦର ଦ୍ୟାନ ୱାର୍ଡ, ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖେଇବାଟାକୁ କେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଏଟା ମତ ବା ଦର୍ଶନ, ନା ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାନଙ୍କର, ନା ରହିଗଲା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କର? କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ରିଏଲିଜିମ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଥାରେ କଣ ଅଛି, କାମ କରି ଦେଖେଇଲେ ହିଁ ସେଇଟା ତ ବାସ୍ତବତା ନା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travels? ତେଣୁ କେଉଁ ନୀତି କୁହେ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଦର୍ଶନ କୁହେ ଯେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହନ୍ତି ନା କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ ଆମର ପାଠ ପଢିବା ଯାହାବି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସେଟା ଘୋଷା ନ ହୋଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଜିମ ମାନେ କଣ? ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଲେସନ ପ୍ଲାନ? ଆମେ ଯୋଉ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ଟୁ ରିଡ ଦ ଲେସନ ବିଫୋର ଟିଚିଂ ଇଟ, to prepare all the teachers want to teach in a limited period, to prepare detailed answer of all the question to be asked in the class, to prepare the list of question to be asked। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଇଏରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଟୁ ରିଡ ଦ ଲେସନ ବିଫୋର ଟିଚିଂ। ତ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ଲାନ ବନେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ପାଠଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏରେ ରହିଯିବା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତିଆରି କରିଦବା, ସେଇଟା ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ସେଇଟା ହିଁ ଦବା। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which school believes that all knowledge comes through the sense? ସେନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଯାଏ। ଆଇଡଲିଜିମ ନା ଅପସନ ବି ସେନ୍ସ ରିଆଲିଜିମ, ଅପସନ ସି ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ, ଅପସନ ଡି ଏକ୍ସଟେନ୍ଟାଲିଜିମ। ତ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ଯେହେତୁ ସେନ୍ସ କଥା କହିଛି, ସେନ୍ସ ରିଆଲିଜିମ ଅର୍ଥାତ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which one of the following education system supports scientific progress? ବିଜ୍ଞାନଗତ କଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟାକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦର୍ଶାଇଛି, କେଉଁ ଦର୍ଶନ? ତେବେ ଅପସନ ଗୁଡିକ ହେଲା ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ, ନା ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ, ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ, ନା ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ, ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ? ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେବ? ସୋସାଇଟି ହେଇଯିବ, ନା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯିବ, ନା ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ନା ଅଲ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ କଣ। ଫର୍ମାଲ ହେଲା ଔପଚାରିକ, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟିଚର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସେଟା ଫର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମାଲ ହେଲା ଆଉ ଯାହା ଅଲଗା ସ୍ରୋତରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭୁଛେ ସେଗୁଡା ସବୁ ହେଇଗଲା ଇନଫର୍ମାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, as Huxley pleaded for the introduction of a complete and thorough scientific culture into school, he is claimed to be। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ଲେଡେଟର ମାନେ କଣ? ଆବେଦନ। ତ ହକ୍ସଲେଙ୍କର ଆବେଦନ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ୍ରୋ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନଗତ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ କଣ କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ, ସେଟା କଣ? ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଆମେ କେବଳ ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ତ ହବନି, ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିଆଲିଜିମ ଇନ ଏଜୁକେସନ ୱାଜ born out of, option A the enthusiasm of the Renaissance, option B the great religious movement of the 7th century, option C a cleavage between the work of the schools and the life of the world outside that occurred during the 19th century, option D the degeneration of humanism after Renaissance।
ରେଜୋନାନ୍ସ। ତେଣୁ ରିଆଲିଜମ ଇଜ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତ କହିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲା ଦରାର ବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ କିଛି ଯଦି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଭୌତିକ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବାସ୍ତବବାଦୀ ହବନି। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ଆମେ ପାଠକୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବା। Next question. On what depends the values of an educational experience in the eyes of the idealist? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଭ୍ୟାଲୁ ବା ମହତ୍ଵ କଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। Whether or not the pupil has been properly motivated. Option B, whether or not it preserves accepted institution. Option C, the extent to which it satisfies pupils' desires. Option D, the manner in which it affects future experience. ସେ କହିଛି ଯଦି ଏଜୁକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଡଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଖିରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵଟା କଣ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? whether or not it preserves accepted institution। କେବଳ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାନି, ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which is the first school for a child's education? ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୋସାଇଟି କୁ, ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସର୍କଲ କୁ, ନା ଫ୍ୟାମିଲି କୁ, ନା ସ୍କୁଲ କୁ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଫର ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଅପସନ ସି, ଫ୍ୟାମିଲି। ତାର ମାନେ ପରିବାର ହିଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା।